यूएई बंदा बन जा, हरकतें ठीक कर ले अपनी, वरना तुझे अपने घटिया कामों की बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। दोस्तों, ये धमकी दी है ईरान ने यूएई को, यानी एक बार फिर आमने सामने आ गए ये दोनों ममालिक एक दूसरे के। बल्कि यूँ कहें कि ईरान ने छुप के वार करने पे यूएई को निहायत सख्त अल्फाज में खबरदार किया है। इल्ज़ाम लगाया कि पीठ में छुरा घोंपा यूएई ने ईरान की, अमरीका के ईरान पे हालिया हमलों में भरपूर मदद की यूएई ने अमरीका की, पसे पर्दा सहूलतकारी की इसकी। इन हमलों में अमरीका को पुष्पनाही हासिल थी यूएई की। ईरान के दुश्मनों के साथ मिलकर काम किया यूएई ने, और इसे अब इसकी कीमत चुकानी होगी, और वो भी निहायत भारी कीमत। असल में यूएई को ये धमकी दी है ईरान के इंतहाई अहम रुकने पार्लिमान इस्माइल कोसरी ने। इस्माइल कोसरी हार्डलाइनर हैं और पासदारान इनकलाब के कमांडर भी रहे हैं। वो पहले भी धमकियां दे चुके यूएई को। मई में उन्होंने खबरदार किया था कि इसराइल और अमेरिका से ताउन जारी रखने पर सख्ती से निपटेगा ईरान यूएई से। उन्होंने यूएई को अमेरिका और इसराइल का आलाकार करार दिया था। ये भी कहा था कि अकेला यूएई कुछ नहीं कर सकता, ये बस इन दो ममालिक की हिमायत से कार्रवाइयां कर रहा है ईरान के खिलाफ। ना अमेरिका और ना ही इसराइल, तो फिर आखिर किसने किए ईरान पे हमले? कौन कर गया ये हमले? दोस्तों, निहायत हैरान कुन बात है, सुने और सर धुने। हुआ ये कि अमेरिका ने जुमेरात को ईरानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे ऐलान किया कि उसने ईरान पे हमले मुकम्मल कर लिए हैं। मगर फिर पता है क्या हुआ? ईरान पे मजीद हमले हुए, मजीद। हालांकि अमेरिका ने हमले खत्म करने का ऐलान कर दिया था, उसने दोबारा किए ही नहीं हमले। इसराइल ने भी ये हमले करने का दावा नहीं किया। इस पे पूरी दुनिया हैरान है कि आखिर किसने किए ईरान पे ये खतरनाक हमले। तो दोस्तों, आलमी मीडिया उंगलियां उठा रहा है यूएई की जानिब। इंटरनेशनल मीडिया का कहना है कि यूएई ने किए ईरान पे ये अटैक्स, और वो भी जानबूझ के, और वो भी उस वक्त जब अमेरिका हमले खत्म करने का ऐलान कर चुका था। यही वजह है कि ईरान के निहायत अहम रुकने पार्लिमान इस्माइल कोसरी ने यूएई को धमकी दे डाली। कहा बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी यूएई को ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देने की। जिंदाबाद जिंदाबाद। पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका जंग एक बार फिर रुकवा दी। रुक गए हमले। दोनों मुल्क एक दूसरे पे अटैक नहीं कर रहे अब, क्योंकि पाकिस्तान बीच में पड़ गया। पाकिस्तान ने समझाया दोनों मुल्कों को कि बस कर जाओ, बस बहुत हो गया, अच्छे बच्चे बन जाओ। हुआ ये कि ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कॉल की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को। उसके बाद एक बार फिर कमाल कर दिखलाया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने। तेजी से मुस्बत पेशरफ्त हुई, सब सेट हो गया। खुद अमेरिका की नहायत मोतबर वेबसाइट एक्सियोस ने खबर दी कि पाकिस्तान, कतर, तुर्की और मिस्र मुतहरिक हो गए हैं, कशीदगी कम करवा रहे हैं ईरान और अमेरिका के बीच। जोहरी मुज़ाकरात बहाल कराने की सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं दोनों ममालिक की आला तरीन क़यादत से। इस्लामाबाद एमओयू को बरकरार रखने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इस रिपोर्ट में भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी वजीर खारजा के टेलीफोनिक राब्ते का जिक्र किया गया। ये भी लिखा गया कि कशीदगी के बावजूद ट्रंप भी चाहते हैं कि सिफारती हल निकले इस मसले का, तकनीकी मुज़ाकरात जारी रहें, और फिर पाकिस्तान समेत दीगर सालसियों की कोशिशों से दोनों ममालिक के बीच कशीदगी में वाज़े कमी आ गई। बच गया ईरान अमरीका मुआहिदा नहीं टूटा। अमरीका और ईरान दोनों अच्छे बच्चे बन गए। हालांकि अमरीकी सदर ने कहा था कि खत्म हो चुका मुआहिदा, अब वो डील ही नहीं करना चाहते ईरान से। लेकिन अब अमरीकी हुकाम ने खुद तस्दीक की है कि अमरीका और ईरान के बीच तकनीकी सतह के मुज़ाकरात भरपूर तरीके से जारी उसारी हैं। पाकिस्तान समेत दीगर सालिस बड़े वफूद की सतह पे जल्द अज जल्द मुज़ाकरात शुरू करवाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और शुरू भी हो जाएंगे ये मुज़ाकरात, क्योंकि अली खामेनाई की तदफीन हो चुकी। उनकी आखिरी रसूमात की वजह से ही बाहमी रजामंदी से वक्फा लिया गया था बड़े वफूद की सतह पे होने वाले मुज़ाकरात में। मगर इस दौरान ईरान अमरीका झड़पें दोबारा शुरू हो गई थी। खैर, अब सब सेट होने जा रहा है, लेकिन ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हो गया इस बीच, और ये नुकसान है उसके तेल पे दोबारा पाबंदियां लगाए जाने का। लेकिन उम्मीद यही है कि वापस ले लेगा अमेरिका ये फैसला, एक बार फिर इजाजत दे देगा ईरान को तेल फरोख्त करने की, क्योंकि ऐसा ना हुआ तो ईरान दोबारा मुज़ाकरात की मेज पे नहीं आएगा। ईरान ट्रंप को कत्ल करवाना चाहता है। मंसूबा बना लिया है ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कत्ल का, और ट्रंप के कत्ल का ये मंसूबा इसराइल ने अमेरिका के सामने रख दिया है। दोस्तों, ये दावा किया है अमेरिकी मीडिया ने। कहा इसराइल ने हालिया दिनों में अमेरिका को कुछ खुफिया मालूमात फराहम की हैं। उन मालूमात में अमेरिकी सदर ट्रंप को कत्ल किए जाने के ईरान के एक मुबैना मंसूबे का जिक्र है। CNN ने कहा अमेरिकी हुकाम को अरसे दराज से ट्रंप के खिलाफ मुमकिन हमलों की प्लानिंग के मुतालिक मुख्तलिफ इतलात मौसूल हो रही थी, लेकिन इसराइल ने नए मंसूबे का बताया अमेरिका को। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी यही लिखा कि इसराइली इंटेलिजेंस ने अमेरिका को सदर ट्रंप के खिलाफ नए मुबैना मंसूबे से आगाह किया। असल में ईरान में खामेनाई की मौत का बदला लेने की बात हो रही है। खामेनाई के जनाजे में शरीक लोग बदला लेने के नारे लगाते रहे। खुद पासदारान इनकलाब के कमांडर्स ने खामेनाई की मौत का बदला लेने का ऐलान किया है।
ایسے وقت میں ٹرمپ پہ حملے کے مبینہ ایرانی منصوبے کی خبر سامنے آنا نہایت اہم ہے۔ خود ٹرمپ بھی کہہ چکے نیٹو اجلاس کے بعد کہ وہ مجھے نشانہ بنانا چاہتے ہیں، ان کی فہرست میں ہوں میں۔ اصل میں ایران جنوری 2020 سے ہی ٹرمپ کو اپنے ایک اہم جنرل کے قتل کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ خیر، ان خبروں پہ نہ تو امریکہ اور نہ ہی ایران نے کوئی سرکاری رد عمل دیا۔ 4 کروڑ 30 لاکھ افراد شریک ہوئے ایران کے سابق سپریم لیڈر علی خامنہئی کے جنازے میں، اور یہ سب سے بڑا جنازہ تھا دنیا کی تاریخ کا۔ دوستو، یہ حیران کن دعوے کیے ہیں ایران کے سرکاری میڈیا نے، مگر یہ دعوے درست معلوم نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ایران کی آبادی ہے 9 کروڑ۔ اگر یہ دعویٰ درست مان لیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تقریباً آدھا ایران شریک تھا اس جنازے میں، جو کہ ناممکن ہے۔ ناممکن مانا باہر کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے ایران، لیکن ان کی تعداد اس قدر زیادہ نہیں تھی۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ جنازہ 2 ملکوں یعنی ایران اور عراق کے 5 شہروں تہران، کوہ مقدس، کربلا معلیٰ، نجف اشرف اور مشہد مقدس میں ہوا۔ تب بھی نہیں مانی جا سکتی یہ دلیل۔ دنیا بھر کا میڈیا اور آزاد ذرائع کوئی بھی تصدیق نہیں کر رہا اس تعداد کی جس کا دعویٰ ایرانی میڈیا نے کیا۔ حالانکہ بانی انقلاب ایران روح اللہ خمینی کے جنازے میں 1 کروڑ لوگ شریک ہوئے تھے اور اسے دنیا نے مانا تھا۔ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی ذکر ہے اس کا کہ یہ تاریخ کے بڑے جنازوں میں سے ایک تھا۔ اور ہاں، ان کی وفات کے وقت بھی بدترین تعلقات تھے ایران اور امریکہ کے۔ اس کے باوجود اس تعداد کو دنیا نے مانا۔ یوں اگر کوئی یہ کہے کہ خامنہئی کے جنازے میں شریک افراد کی تعداد کے ایرانی سرکاری ٹی وی کے دعووں کو امریکہ کی وجہ سے نہیں مانا جا رہا تو یہ غلط ہوگا۔ اصل میں کچھ زیادہ ہی لمبی چھوڑ گیا ایران کا سرکاری میڈیا اس بارے میں، اور اس کی وجہ بھی ہے۔ ایران کی حکومت نے علی خامنہئی کے جنازے کو اپنی طاقت اور حمایت کے طور پہ پیش کیا کیونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے اس میں، لیکن یہ کہنا کہ 4 کروڑ 30 لاکھ افراد شریک ہوئے، یہ شاید حالیہ دنوں کا سب سے بڑا عالمی مبالغہ ہے۔ جب سب کچھ تباہ ہو گیا، دنیا اجڑ گئی، لوگوں کی چھت چھن گئی ان کے سروں سے، اس کے بعد آخر کار فیصلہ آ گیا وفاقی آئینی عدالت کا نسلا ٹاور کے متعلق۔ معزز عدالت نے نسلا ٹاور کی مسماری کا سبب بننے والے 2018 اور 2019 کے سپریم کورٹ کے احکامات واپس لے لیے، مگر اسے سزا نہ دی جس نے نسلا ٹاور مبینہ طور پہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے گرانے کا حکم دیا تھا۔ جتنا نقصان ہوا اس شخص سے پورا کیا جائے۔ کاش ہماری عدالت یہ حکم بھی جاری کرتی، لیکن اتنا بھی بہت ہے۔ تماچا ہے وفاقی آئینی کورٹ کا یہ فیصلہ نسلا ٹاور منہدم کر دینے کے فیصلے دینے والے کے منہ پر، کیونکہ معزز عدالت نے یہ بھی کہا کہ عدالتیں اپنے سامنے موجود تنازع تک ہی محدود رہیں، دخل اندازی نہ کریں غیر ضروری معاملات میں۔ مگر کیا کریں کہ کھا گیا اس ملک کو جوڈیشل ایکٹیویزم۔ یہاں تو سموسے کے ریٹ بھی طے کیے ایک چیف جسٹس نے، چلنے ہی نہ دی ایک جمہوری حکومت۔ ایک وزیر اعظم کو آئین کی پاسداری کرنے پہ گھر بھیج دیا، اس کے بعد ڈیم بنانے کھڑا ہو گیا تھا ایک چیف جسٹس، علل اعلان چندہ جمع کرتا رہا ڈیم کی تعمیر کے لیے، اسپتالوں پہ چھاپے مارتا رہا، اپنا کام کرنے کے بجائے حکومتی کاموں میں ٹانگ اڑاتا رہا۔ اس دور میں بھی سپریم کورٹ نے ایک منتخب وزیر اعظم کو نااہل کر دیا تھا۔ یہ سب عدلیہ بحالی تحریک کا شاخسانہ ہے جو بھگتا اس قوم نے، مگر امید ہے وفاقی آئینی عدالت کے اس تاریخی فیصلے کے بعد اب یہ سلسلہ رک جائے گا۔